मैडम जी व्हाट अबाउट बलून ब्लोइंग ब्लॉग्स। अच्छा, तुम्हारे लिए ये बलून्स लेकर आई हूँ मैं, तो चलो ट्राई करते हैं, बलून को ब्लो करते हैं। आई एम फाइन, हाय रामू। तो चलो এই বেলুনটাকে আমি ফোলাচ্ছি, তো দেখা যাক কত বড় হয়। जो जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और तो चलो ब्लो द बलून्स इन सारी ब्लॉग्स। हाय हाय आरजे किंग। आप बहुत खूबसूरत हो। मैं आपका दीवाना हूँ। अच्छा अच्छा जी, ऑसम। এই দেখো এখন এতটা বড় হয়েছে, দেখি এটা কত বড় হয়। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে থাকো। ম্যাডাম জি ইউ ক্যান ডু ইট। আচ্ছা, বেলুন শুধু ফোলানোর কাজে লাগে না কিন্তু। প্রিন্স ইনকামিং। ভয় লাগছে যদি কানের কাছে ফট করে ফাটে। ওয়্যার শাড়ি ইন দ্য ব্লো দ্য বালুনস। আচ্ছা, পরের বারে ট্রাই করবো। আর প্রিন্স বলছিলাম অনেকটা বড় হয়ে গেছে। এই দেখো, দেখছো কত বড় হয়ে গেছে। ইট উইল বি মোর ইন্টারেস্টিং। হোয়াইট বিউটি। এইটা কি বলে, গোল্ডেন কালার, এই কালারের বেলুনটা আছে। লাইভে আসি না এখন আর। দেখলে এই জন্য আমি এইসব করি না। ব্যাং তো তোমাদের কথা শুনে বেলুন মানে একটা ভয় পেয়ে গেলাম আমি। মানে বুকটা ধপ করে উঠলো। এই জন্য আমি এইসব করি না। আমার মানে এমনি দেখলে আমি বললাম না এখনই কানের কাছে ফট করে ফাটাতে ফেটে গেল। मेंबरशिप लेने का फ़ायदा इट विल बी मोर अट्रैक्टिव। যেন কেমন একটা ফট করে আওয়াজ হলো। আমি এটা এক্সপেক্টই করিনি যে এই এত তাড়াতাড়ি বেলুনটা ফট করে ফেটে যাবে। আমি ভাবছিলাম কিছুক্ষণ পরে ফাটবে। এই কথা বলতে বলতে যে ফট করে ফেটে যাবে এটা আমি এক্সপেক্ট করিনি। আসলে বেলুনটা অনেকটা বড় ফুলিয়ে ফেলেছিলাম, বুঝলে। मैडम आप सिंगल है प्लीज़ बताइए। नो आई एम मिंगल, आई एम मैरिड। ये चूड़ियाँ आपको नहीं दिखाई देती है क्या? कृपया साड़ी में गुब्बारे फुलाइए। यस, साड़ी में गुब्बारा फुलाने के व्लॉग लेके आऊँगी। बट ये जो गुब्बारा है अचानक से फट माने की बोलबो, अचानक से फट जाती है तो मेरा दिल बहुत धड़कता है। ओके ओके ओके।